Mukabat 450 ka-aplikante sa housing program sa syudad ubos sa administrasyon ni Mayor Rolando Clarix Uy ang mitambong sa Community Needs Assessment adlang Sabado, Oktubre 19. Ang kalihukan gipasibdahan sa City Housing and Urban Development Department Kunchud uban sa kadagkuan sa Socialized Housing Finance Corporation kun SHFC ug kini gitambungan nila ni Mayor Clarix ug Barangay Carmen punong Barangay Renier Joaquin Kikang Uy. Ang mga aplikante ni tambong gikan sa Barangay Carmen, San Simon, Pagatpat ug pipila ka barangay sa Distrito 1 diin gipasabot ni CHU Department Manager Cesar Pagapulaan Jr. nga gipailawom usab sa orientation ug interview ang mga aplikante aron makumpleto ang ilang mga requirements ug makasugod na sa pagproseso. Apan gipasabot usab nga dili na libre ang balay nga ilang ma-avail ug maangkon nila kini pinaagi sa tabang sa SHFC pero sa barato nga presyo. Alayo ni ini gipasalamatan ni Mayor Clarix ang kadagkuan sa SHFC ug uban pa nga national agency ilabi na ang pambansang pabahay para sa Pilipino kun 4PH program ni Presidente Ferdinand Bongbong Marcos Jr.